मुझे आभारी हूँ प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। पुकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आसु ए समय माने वाक्य मध्य गोटे दुटा अंश माने देखिबा। प्रथम अंश होची आईब तार 12 पर्व 12 पदरे लिखा जाए, प्राचीन मानक ठारे ज्ञान अछि ओ दीर्घायु रे बुद्धि थाए। प्रभु ए पठित वाक्य रे हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। विशेष विषय एठी आमने देखिबा को पाउछु जे प्राचीन मानक पाखरे कोन थाए, ज्ञान थाए। ज्ञान मनुष्य पाई होची बहुत बड़ विषय, जोटा कि जीवनर आरंभरू शेष पर्यंत से ज्ञान सहित से कौन करे, चल प्रचार करे आचार माने व्यवहारित होता है। प्रिय माने तेणु ज्ञान गोटे मनुष्य पाई नितांत नितांत आवश्यकता रही। ज्ञान केतेबेले से पाई थाए, से सुनिबा द्वारा मध्य पाई थाए, माने निजे शिखिबा माने शिखी मध्य थाए, सेतिरे से कौन होता है ज्ञान से आरोह होता है। तेणु जेतेबेले माने गोटे विशेष विषय देखुछु जे सलोमन जेतेबेले राजा राज पदस्थ हेबा पाई से चाहिए, सेतेबेले से कोन करूचंती गोटे मागुचंती। प्रभु निजे तांको कहले तमे कोन मागुच मागो, से प्रथमे कोन करथिले ज्ञान पाइथिले। तो ए ज्ञान होची निहाती भावरे गोटे मनुष्य जीवन मध्य नितांत आवश्यकता रही। जो ज्ञान ताकू प्रति अवस्था रे से चले थाए जे केमती कोन भावरे से परिचालित हबो, बा केमती निज जीवन को से आगो को नहीं पारिबो। ता सहित मध्य अन्य मानकर मध्य से केमती की से माने गोटे लीडरशिप नहीं पारि आमने देखिबा को पाउछ। आ एटा गोटे बहुत माने इंपोर्टेंट विषय प्रेम। आ सेति लिखा जाए आइबो लिखुछन जे प्राचीन मानक ठारे कोन थाए, ज्ञान थाए। कारण ज्ञान होची सर्वश्रेष्ठ विषय। सेति पय सलोमन राजा ज्ञान विषय से कोन करूचंती, बहुत कथा सेठे से उल्लेख करूचंती। तापरे दीर्घायु रे कोन थाए, बुद्धि थाए। देखले जे प्रभुकर दास को जेतेबेले देखे माने एते स्ट्रांगली से गुटे डिसीजन नहीं थाते। अलगा बुद्धि रे से बेसी किछि से कोन करंती नाही, से माने ये करंती माने चालंती नाही। कारण तांकर गुटे निजस्व गुटे मते एते आश्चर्य लागे। अनेक लोक माने तरबरिया हड़बड़िया है कि काम करंती, एमती हेबो सेमती हेबो गुड़ा विषय करंती। किंतु मु आसला दिन प्रभु को दास को देखे निश्चित भाव में माने एमती प्रकार लीडरशिप गुटे नेबार गुटे गाँव गोटे मंडली गोटे देशर गोटे राज्यर निहाती आवश्यकता अच्छी।
जा फल रे कि तांकर बुद्धि द्वारा समस्ते कौन हेबे पूरा शृंखलित भाव रे पूरा से माने पूरा ठीक ठाक भाव से जीवन यापन करि परिबे। तेणु प्रभुंकर दासन को से प्रकार गुटे गुटे अनुभूति बा गुटे स्ट्रांग तांको पाखरे अछि बहुत खुशी लागे। तो जा फल रे एते वर्ष धरिकी मध्य से मंडलीर सेवा कार्य से करी आसुचंती प्रिय माने एटा दुईटी जिंस हम माने देखिबा को पाइलु जे एटा होछि गोटे महत्वपूर्ण एवं विशेष करी गुरुत्वपूर्ण अटे प्रिय माने ज्ञान एवं बुद्धि। आउ द्वितीय अंश अटी मु आपण मान निकट रे रखिबा को चाहे जोटा कि तृतीय जहन तार 1 रो 2 पद रे देखा जाए सेठी जहन लिखुचंती जे तुमे कौन करुथाओ ना स्वास्थ्य भोग करुथाओ बोल के लिखा जाए। तृतीय जहन तार 1 रो 2 रे लेखा जाए प्रिय माने प्रिय बंधु तुम्भ आत्मा जेपरी मंगल हेउछि सेपरी सर्प विषय तुम्हे मंगल तुमर मंगल हेउ वो तुम्हे कौन करुथाओ स्वास्थ्य भोग करुथाओ एहा मोर प्रार्थना। प्रभुकर दास निश्चिंत भाव में दीर्घ वर्ष धरिकी से आज पर्यंत प्रभु कौन कर स्वास्थ्य सुस्थता स्वास्थ्यता देखी कढ़े आनी मु निश्चित भाव में कहबी प्रभुंकर वाक्य जेपरी लिखा जाए ए वर्ष सारा मध्य से उत्तम सुस्थता स्वास्थ्यतार से जीवन यापन करंतु। एटा आमनकर समस्तकर प्रार्थना हेबा आवश्यकता रही कारण सुस्थता होची मनुष्यर मध्य गोटे प्रधान विषय बा मुख्य विषय। जदि ता देह हाथ जदि किछि माने कष्ट होथिबो देह जदि भलो लागु नथिबो से कोनोसी भाव रे खुशी आनंद पाई पारिबे नाही कि अनेक कामर दायित्व तांको ऊपर जो रही सेटा मध्य से तुले पारिबे नाही। तेणु करी एठी विशेष भाव रे जहन लेखुचंती जे तांकर से पत्र रे तांको निश्चित भाव रे प्रिय बंधु बोली के से संबोधन करूचंती तुमरो जेपरि मंगल हेउ अछि सेपरि तुमे कोन करो तुम्हर मंगल हो तुम्हे स्वास्थ्य भोग करूथा। अनेक लोक माने बंची सत नहीं कि बयस रे अछंती सत किंतु केते बेले अनेक केते लोक बेड रिटर्न हो जाउछ केते जण कार गड़ ही हो जाउछ कार कोन हो जाउछ नहीं कि हम देखिबा को पाउछु आ सेटा बंचीबा न बंचीबा समान कहले तृप्ति होबन किंतु जणे जति प्रभु दीर्घायु मध्य देई थांती एवं सुस्थता मध्य देई थांती। तो एठी आमाने देखिबा को पाउछु जे प्रभुंकर दास गत वर्ष सारा अनुग्रह रे आसिले सुस्थता मध्य रे आसिले ए वर्ष मध्य सेम से परमेश्वर अछंती आउ तांकर ए नूतन यात्रा पथ रे कारण ए अजणा वर्ष ए अजणा दिन आमाने जानि सेति पय गीत संगीत रे लिखा जाए जे प्रभु सबु गति रे तुमको कोन करिवे से आगे हमने देखो को पाउछु कढे नेबे 91 रो 11 गीत रे लिखा जाए जे सदा प्रभु तुमको सबु गति रे कोन करिवे से तुमको कढे नेबे बोली लिखा जाए। तेणु निहाती भाव रे प्रभुंकर दास तांकर सेवा कार्य करूचंती प्रिय माने निश्चित भाव रे मुझे पढ़ी दउची कारण से तुम्हार सबु गति रे तुमको रक्षा करिबा पाई अपना दूतगण को तुम विषय रे आज्ञा देबे। निहाती भाव रे एटा गोटे बहुत चैलेंजेस विषय कारण जदि गीत संगीत 21 पर्व रे मध्य देखिबा पाउछु तुमरो बाहर जीवार आउ भीतर आसीबार रक्षा कर। तो ये अजणा वर्ष अजणा दिन प्रभुंकर दास जेतेबेले से आउ जीवा आसवा करेंगे घर द्वार कार्य करेंगे मंडली कार्य करेंगे सब क्षेत्र रे प्रभु कौन करेंगे कौन करेंगे ना मंगल करेंगे प्रिय माने ताहा एठी ईश्वर जो प्रतिज्ञा विषय आम माने देखा पार। तो हितोपदेश तार 9 पर्व रे मध्य
आमने देखा पाउछु जे सेठी मध्य कहा जाउछि एठी मध्य आमने देखा पाउछु प्रिय माने जे जेहेतु मो द्वारा तुम्भर दिन वृद्धि पाइब और तुम्भर आयुर वर्ष वृद्धि पाइब बढ़िब बोली लिखाय एठी प्रभुंकर वाक्य रे आमने देखा पाउछु अनेक क्षेत्र रे ईश्वरंकर अनुग्रह नथिले ईश्वरंकर करुणा नथिले ईश्वरंकर दया नथिले प्रिय माने आमने दीर्घ वर्ष तिष्ठिबा एते सहज साध्य किंतु प्रभु एठी कहउचंती जेहेतु मो द्वारा कौन हबो तुमर दिन गुड़िक कौन हबो वृद्धि पाइब आ तुमर बयस बा आयुष कौन हेबो बढ़िबो बोली लिखा है। तो प्रिय माने एटा केवल ईश्वरंकर अनुग्रह ईश्वर आम को कौन करथांती दीर्घायु जीवन देथांती ईश्वरंकर लोक मान को से दीर्घायु देथांती आउ लिखा जाए धार्मिक बहुत वर्ष धरिकी से कौन करिवो बंचिबो बोली लिखा है। केते बड़ विषय ए जगत रे धर्म कर्म करिकी धार्मिक जीवन काटिबा एते सहज साध्य नहे अनेक लोक माने अनेक प्रकार टेंशन दियंती अनेक प्रकार लोक माने अनेक प्रकार विरक्ति भाव करन आ सेते बेले आमाने कोन ही जाऊ विचलित विब्रत हे जाऊ ठीक विषय जेते बेले कहिबे सेटा अनेक लोक माने आसीबी सेटा उल्टा पुल्टा कर देबार संभावना अछि किंतु प्रभु को लोक माने सदा सर्वदा प्रभु को ऊपर ही से मानकर दृष्टि थाए आ से माने प्रभु को चालना अनुसार कोन करथांती कार्य करथांती आ सेति द्वारा प्रभु कोन करंती से मान को दृष्टिपात करंती आ से मान को निमंते सदा सर्वदा से ठिडा ही थांती आ से तांकर गुटे महत योजना महत उद्देश्य थिबारु कोन करथांती प्रभु से मान को आउ थरे बल दे थांती शक्ति दे थांती सुस्थता दे थांती तापरे से मानकर आयुष को कोन करथांती से वृद्धि करथांती बोली एठिया माने विशेष भाव रे देखिबा को पाउछु प्रिय माने ए आयुष बा ए दिन कोनोसी डॉक्टर दे पारि न थाए कोनोसी औषध आमको दे पारि न थाए केवल ईश्वर ही आमको दीर्घायु दे थाए आमकर आयुष वृद्धि करथांती एटा माने निहाती भाव रे मन रखिबा आवश्यकता रही तेणु प्रभुंकर प्रिय दास ए वर्ष आ सदा सर्वदा से तांको पाखरे लागि रहिबा द्वारा से सुस्थता आरोग्यता मध्य जेमती कि गमनागमन करिवे आ प्रभु निश्चित भाव प्रभु को निकट रे आ माने तांको तळी धरिबा आवश्यकता रही प्रिय माने फिलिपे 1:6 मध्य लिखा जाए जे कारण जे तुम मान को अंतर रे उत्तम कार्य आरंभ करी अछंती से ख्रीष्ट यीशु को दिन पर्यंत ता साधन करिवे से सिद्ध करिवे एहा तो मु दृढ़ रूपे विश्वास करे अर्थात आमानकर जीवन रे जो अनुग्रह गुडा को आमान को देइचंती साधु पालन कथा नै कि गुटे तिष्टि रहिबा बंची रहिबा एटा गुटे आम पई गुटे आनंदर विषय एटा गुटे गुटे गौरवर विषय एटा गुटे उत्तम विषय प्रेम तेणु जो परमेश्वर आमको मातार उदर माने गढ़ी किना पृथ्वी मध्य को पठेले नै कि से परमेश्वर जीवन शेष संध्या पर्यंत से आम हाथ धरी कड़ाई से आमानकर सहित रे पाखे पाखे रही तेणु जेतेबेले आमाने देखिबा को पाउछु जिरिमियम जीवन रे जेतेबेले प्रभु तांको सेवा कार्य रे आह्वान करूचंती मु तो बालक मु करि परिबिनी किंतु आमाने प्रभु कहले तुमको आमे मातार उदर रु कोन करियछु आमाने बाछि अछु तद्रूप प्रिय माने प्रभुंकर दास हुए तो अनेक बाह्य कार्य करू करू मध्य दीर्घ वर्ष को धरी प्रभुंकर लोक मान को सेवा शुश्रा कर प्रभुंकर दासी मध्य आ भावे अनेक मंडली बुलले मध्य तांको कथा सुने जे मानिया पड़िबो बालक प्रचारक मान को जेमती भली भाव से पूरा संतुष्ट मन खुश करके से छाड़ती बोली अनेक लोक माने प्रशंसा कर
ଏବେ ତ 2 ଜଣ ଲେଡି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆମକୁ ମାନେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନହେଲେ ଆଜି ଦିଦି କହୁଥିଲେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ କରିଦେବୁ ଖାଇକି ଯିବୁ ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଥିଲେ। ଏତେ ଆମକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରା କଲେ। PBS ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆମର ଇତିଶ୍ରୀ ଦିଦି ଆଉ ସୁଜାତା ଦିଦି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କେବେ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ହାତରୁ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କେବେ କାହାକୁ ମାନେ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ହୃଦୟ ସେହି ମନ ଦେଇକି ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଳିରେ ଧରିକି ସେ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଳାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ এই ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ରମେଶ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେୟର କରିବି, ପ୍ରେୟର କରିବି। ପ୍ରେୟର କଲା ପରେ ଆଜି मंगलमय परमेश्वर को धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु प्रभु। सुंदर सुजोग सुंदर समय पाई प्रभु धन्यवाद दूच प्रभु। तुम अनुग्रह कल प्रभु, आम को प्रभु तुम अनुग्रह कल कटक प्रभु आनिल प्रभु बाबा मानसर कि समय कटेवाई एवं प्रभु छुट्टी समय प्रभु सहित दिन रहा सहित जन्मदिन रंगसिया प्रभु तुम अनुग्रह कल। एकाठी बसी प्रभु तुमको धन्यवाद देवाई तुम सुजोग दल आमर जग परिवार को एवं आम परिवार को सीधे धन्यवाद करुचु। सतर प्रभु तुम्हें केते महान केते जीवंत परमेश्वर प्रभु। आम जीवन प्रभु नहीं किसी करता प्रभु आम पाखे प्रभु आम दुर्भाग्य पापी मनुष्य प्रभु आम किसी दे पड़ना प्रभु केवल आम कृतज्ञता और तुमको धन्य देवा छड़ा किसी नुहे प्रभु। आज प्रभु जदि देखुचु प्रभु अनेक लोक माने प्रभु जगत चली जाऊँच बहुत कम बयस प्रभु मृत्यु मुखरे पड़ुंट एक्सीडेंट रे प्रभु जीवन रोच मेडिकल रे प्रभु बेड रिडन रे प्रभु अनेक पाखे प्रभु से सौभाग्य ना तुमको धन्यवाद देवाई तुमको चिन्हवाई तुमको जानापी गोटे मंडल प्रभु दायित्व नहीं आग को नापी प्रभु किंतु धन्यवाद दौचु तुम्हें बापा तुम अनुग्रह कर आशीर्वाद कर प्रभु 61 वर्ष प्रभु से जन्मदिन पालन करने। हाँ मन आसे जे प्रभु कहीं सब केक काटुच कहीं सब करुच किंतु प्रभु आम यहाँ तुम प्रभु धन्यवाद दौचु जे तुम्हें बचे रखीच आशीर्वाद करिच विभिन्न प्रकार वर्ष सारा प्रभु सुख अच्छी दुख अच्छी मन में बाधा अच्छी अनेक प्रकार विपद थाए तथा प्रभु तुम्हें बचे रखिल से प्रभु तुम धन्यवाद दौचु उत्सर्गित जीवन पाई माँ को जीवन पाई प्रभु पेचीर जीवन पाई प्रभु अनेक प्रकार देह खराब मझे होता तुम्हें सुंदर स्वास्थ्य मत देल सेमती कौन से प्रभु घटना हम देन प्रभु धन्यवाद दूसरी परिवार पाई प्रभु से मैंने तुम प्रभु अनेक किसी शुणुलु पास्टर द्वारा प्रभु अनेक लोक प्रभु से मैंने साहाय्य करते तुम लोक बोली प्रभु प्रभु तुम कहीच जो भंडार प्रभु से भंडार तुम परिपूर्ण करवा परमेश्वर। हाँ मगर परमेश्वर विशेष प्रार्थना करुच्ची प्रभु आपको प्रभु तुम्हें जो नूतन वर्ष देखल प्रभु अनुग्रह कर प्रभु अनेक वर्ष बंची तुम्हारी प्रभु उत्सर्गित होगापाई प्रभु तुम्हारी लोक मान सेवा करने सहित परिवार को आगक नापी प्रभु तुम अनुग्रह कर साक्ष्यमय जीवन काटिया प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु प्रार्थना करुचु माँ को प्रभु तुम आशीर्वाद कर अंटा प्रभाट गंठी प्रभु बापा माँ जो डायबिटीज बीपी रही से सब प्रभु तुम्हें कंट्रोल कर पेची प्रभु नहीं कार्य करे छोट पिला प्रभु ताक तुम आशीर्वाद कर तार थंडा सब रोज प्रभु ताक तुम आशीर्वाद कर
ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚକ ଝିଅ ଲିଲି ଆଉ ଜୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଣିଲ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏନକରେଜ କରେଇଲ। ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେବେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଦେବନି। ସେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିପୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରଖ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯୋଉଠୁ ଥାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ନିପୁକୁ ଜୁଲିଆକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ପାଇଁ ଏବଂ ପିଛି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ଏ ଗୃହର ପ୍ରତିଟି ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରକ୍ତର ବାଡ଼ ଦିଅ। ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ସବୁଥିରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଫସଲ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବୁଣା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଣା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସାରୁ ଲଗା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫସଲ ଲଗା ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ବିଗିନିଂରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଉତ୍ସର୍ଗ ଭଲ ଆୟ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଦୟା କର। ହଁ ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ଫାନ୍ଦରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବି ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଟେମ୍ପଟେସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିଟାକୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଯାନରେ ବାହାରିବୁ ଲୁଲୁରିକା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ସବୁଠି ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଯଦି ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ପରିବାରକୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆକୁ ପିଚିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଅ। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏକଲା ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଏହା ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଛ। ଆମେ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସର୍ବତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନା। ପୁନର୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପଲକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ଏ ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେବା ଛାତ୍ର ଆବଡ଼ ରଖ। ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର କଲ ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ମା ପୁଅ ଏବଂ ବୋଉ ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇଛ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦୟା କର। ଦିନ ସାରା ସଙ୍ଗରେ ରହିଲ ଧନ୍ୟବାଦ
ରାତ୍ର ଭାର ନିଅ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖି ତୁମ ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ କୃପା କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗି ଆୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିତା ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଆସୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହାରନ୍ତି ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଏତେବେଳେ ଜୀବନ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ପରିବାର ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ଚିର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି କଣ କୁଆଖିଆ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଶୁଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆରେ ବନ୍ଦରା କଣ କରିବା ଜୟଟାକୁ ଉଠାରେ ଏ ବାବା କେକ୍ ପାଇଁ ପାଗଳ ହଉଥିଲୁ ଏ ଦେଖ ଏ ଜୟ ଏ ଦେଖ କେକ୍ ଆସିଲା ଉଠ କେକ୍ ଉଠ ମାସ ବାପା କୁ ଦିଦା ଉଠେ ଉଠେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଚିକି କଣ ଝିଅ କୁକୁଡ଼ା ଯାଉ ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଯାଅ ବହୁତ ଆଉ କାଟନ୍ତୁ ଝିଅ ଯା ସେ ଠିଆ ହୁଅ ଯାଅ ଯାଅ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟା ଲଗା ମାମା ମତେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଲଗା ଏଇପଟୁ ସେପଟେ କରେ ଏମିତି ହଁ ହଁ ବାପାଙ୍କୁ ଧରେ ମା ଯାଅ ମାମା ତୁ ଯା ଚଲ ଏ ବାବା ତୁ ଆଡକୁ କଲର ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବେ ବଡ ପାଟିରେ ଗୀତ ଗାଇବ ଏପଟେ ଏପଟେ ଜୟ ସେଠି ରହ ମଜା ପାଖରେ ହେଲା 1 2 birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you may God bless to you may God bless you may God bless to you happy birthday to you happy long day 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 to you very good पापा दियो खंडे जिया जाय मामा तू खुआ अजा खुआ हां अजा को एमा तू खणे काटी दउनो हां छेड़ चाल मु काट जोई साइड जा आई को मत काटी काटी दे जय 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 खुआ जय अजा खुआ अजा खुआ अरे जेड़ा पड़ा पूरा जल्दी जल्दी हां हां अजा को तू एपड़ भूल जाए एपड़ देख ए तळे पड़ियो पेची आया ठीक है हां पेची गई हेलो मालूम चुन्नी मु तबे तबे रखे पेचुनो मोर पेची तू धर खंडे पेची तू धर लगे दियो राम काटू न सही से काटी भी दे इधर उठिले तो ए कोन होउ जो खाली कंपर खाइ नहीं चला भाई दे पापा हां वेरी गुड हे लगे दो थाउ से खाइ दो हां पापा खाइ दियो खाइ दे पानी कष्ट अपना सुन और ठीक अछि अपना सुन
ବାପା ବସ ଥାଉ 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 ସେ ଧୋଇଦେବନି କାର୍ଟୁନ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କାଟୁଛି ତ ଆଉ ଏଇଟା କଟୁଛି ନା ସେ ଛୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ବାପା ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ଦଉନ ଟିକେ କଣ ଖାଇବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଯା ରମେଶ ଯାଅ ତାପରେ ତମେ ଯିବ ତମେ ଯିବ ନା ଆଉ ଦିଦି ଆଗେ ଯା ଯା ତମେ ମୋର କରିବ ଦିଅ ମୁଁ କରୁଛି ଯା ଗୁଟି ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ଜମା ଏମିତି ହାତ ମାରି ନଥିବ ଦିଦି ଉଠି ଯା ଜମା ଛାନିଆ ହନା ଆରେ ସବୁ କହିବ आगे सागे यार देखो ए फोटो ସେ ସବୁ ଖାଇବ କହିଛି କଣଟା ମୁଁ ଖାଇଛି ଅଛି ବାପା याडो ना ए କାଟିଲା ବେଳକୁ ଲୁଲୁ ଯାଅ ଲୁଲୁ ଆସ ସେଠି କାଟିଛି ନଉନ ତମେ ଖଣ୍ଡେ ଧର ଜଳଟା କଟୁନି ସାଇଜରେ କାଟି ପାରୁନ ହେଲା କୁଚଲ ମୁଚଲ ଆରେ ଲୁଲୁ ଖାଅ ପସାଅ ଅଜନ ମା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଇ ନିଜର ଆଇ